በኃይለ ሥላሴ ጊዜ ወንበዴ እየተባለ እንገደል ነበር። በደርግ ጊዜ ሰርጎ እየተባለ እንገደል፣ በወያኔ ጊዜ አሸባሪ፣ ዛሬ ደግሞ ሸኔ እያልን እንገደላለን። እኛ ብቻ ግን አይደለንም። ትግራይን ጁንታ ብለው ነው የጨረሱት። ዛሬ አማራን ፋኖ ብለው እየጨረሱት ነው። we must say injustice even to our worst adversary should not be tolerated. እነዚህ ስሞች dehumanization ነው. You know the 4Ds I always talk about. You dehumanize people. namumma ramun kita dura namumma ramun kita gafa fanno te shaytanata gafa shene te shaytanata gafa junta se shaytanata እስቲ ስንቶቻችሁ ናችሁ ጌታቸው ረዳ ጁንታ በሚል ጌታቸው ረዳ ሰው መሆኑ ቀርቶ ሰይጣን እኮ የመሰለው ማን ሰው ነበረ? እኩል ጋር ነው እንዴ? it is ዛሬም ቢሆን it is very important በስልጣን ላይ ያሉ ኃይሎች እኔም ይሁን ማንም ይሁን ስልጣን ላይ ያለ ሰው አንድን ቡድን ፈርጆ ወደ ማጥቃት ሲሄድ ለምን አሁን የጀመርኩት አንዱ የጀመርኩበት ዘመቻ አዝማሚያው ነው። from 20 አብይ በእኛ ደም ስልጣን ላይ መጣ። 2018 2019 he was hardcore ኦሮሞ ናሽናሊስት ሲያየው ንጉስ ሊሆን የሚፈቅድለት የፖለቲካ አስተሳሰብ የለም። ተግዳዳሪ ደግሞ በዛበት ኦሮሞ ካምፕ ውስጥ እንደ ድርጅት ሆነጋ አለ ኦፌኮ አለ እንደ ግለሰብ ነው ያለው ለማ አለ he switched ኢትዮጵያ እየዘፈነ የአማራ ወንድሞቻችንን አሰልፈው እኛን መጣ ቀጥሎ ትግራይ መጣ። አሁን ደግሞ ሃርድኮር ኦሮሞ ናሽናሊስት ራሱን አስመስሎ አማራ መምታት ይፈልጋል። ኖ እኛና አማራ ልዩነት አለን። yes እኛና የትግራይ ልሂቃን ታግለናል ተዋክተናል። yes but we fought to create a more just more equal society እንጂ በእኛ ስም አንድ ማህበረሰብ እንዲጨቆን አይደለም። ይሄ ስም በማንኛውም ስም የሚንቀሳቀሰው ኃይል የሚያስከፋ የሚያናድድ ወይም አደገኛ ሆነ አካሄድ የለውም ማለት አይደለም። but it is a state that has become a breeding ground of extremism እና ወኔ አመጃር ሲጄ ሽማግሌ ምንድን ነው ያለው? እኛ የበላይነትም የበታችነትም አንፈልግም እንደ ኦሮሞ ነው ያለው። እንደ ኦሮሞ የበላይነትም የበታችነትም መጨቆንም መጨቆንም ጨጠንክሮም ላልቶም አንፈልገውም። እኩልነትና ፍትሃዊነትን ነው የምንፈልገው። that's why Oromo should be the loudest voice against Abiy. loudest voice. ካዱሬ ተሰኒ ሩባን ሲደብራ አማ ከሱም ያዱሬ እሱ ወሰራ ቀቡ አማ በረኮኒ እሱን በከላችሁ ጅራ ቦሶነስ ጅራ ቤተ መንግስት ጅራ this serious ሃራ ያላለ ወንዱ ኦሮሞ ዳፍ ንዱር ቦሶኖ ቱሬ ቦሶኖ ማይ ጀሪስ አለገን ሙዲባ ኖቲስ አሲደካ ተርቢና አማ ድሮኒ ኢልማ መርዳሳ ዱኳሳ ክላሺ መሮ ድሪባ ዱኳሳ ትራጀዲ ላይ ይችላል። that's why ከናው ከወለድ ዱኳሳ ይኝ አብይ ታንዛኒያ ተዋይኒ ወደ አራራ ወቦፊ አራራ ቲፔለፍ ፊ ሞቱማስ አደዱሩማን ጀናሎታ ቱጎዴ አደዱሩማን ዲባ ጀራቲን ሆጂ ጀራቲን ጀራኖ ለገመለቹ ካጆሌ ወቦ ጂንጎዳሜስ አደዱሩማን ጀናሎታ ቱጎዴ ዱበረ ከዲገሞ አብይ inni fiilolu takkas lolen beeku ilmoo namaa ibiddannaqee ficciisaa jechuudha. ሙጋቤ ድበኔ ኢትዮጵያው ዛሬ ሰላም ከመከላከያ ከወታደሮች የበለጠ ይፈልግ የለም። አሁን እኮ ሲብስባቸው ወጥቶ መናገር ጀመሩ። ትግራይ ውስጥ ሰላም የመጣው የውጭ ጫና እንዳለ ሆኖ በከፍተኛ ደረጃ ጀነራሎቹ ናቸው ያመጡት። የትግራይ ጀነራሎችና የኢትዮጵያ መከላከያ ጀነራሎች ናቸው። እነሱ ኖ ማለታቸው ነው ነገሮችን ያመጣው። ማን መጀመሪያ ሲሸልስ ሄደው closely ስለማውቀው ነው። ዛሬ
ጦርነትን የማያቅ ብቻ ነው ጦርነት የማይፈጀው ብቻ ነው ጦርነት ኢትዮጵያ ፈልገው ስለዚህ በከለማታቴቲ ነው ዲደቹ ወሊን ጅርታ ከጀተ ካፋ ወዳ ወልቀበቴ ማሊን አሁን ደውጂን እንጀራ አሄኒ ካፋውቲስ ቶኩማ ኦሮሞ ስነ ፌደራላ ፊ ቶኩማ ኢትዮጵያ ተከታቴ ከስነ ፌደራላቲን ቡልቱ በርባዳ ዲሞክራታው ከታቴ I practice that principle. Though I don't see myself just as an opposition, as an intellectual, as an influential person, I reach across the board. Sabota birat ko hosontain, I also reach to people within the government. Only lalina. ዛሬ መንግስት ውስጥ ያሉ ሰዎች በሙሉ ባንድነት በጠላትነት አትዩዋቸው። ከናንተ የበለጠ የሚቆጩ ከናንተ የበለጠ የሚያንገበግባቸው በየቀኑ የሚሆነውን የሀገር ውድቀት፣ ድቀት፣ የህዝብ እልቀት እንቅልፍ የነሳቸው ለማበድ የተቃረቡ ጀነራሎች አሉ፣ ሚኒስትሮች አሉ፣ ዳይሬክተሮች አሉ። እኔ ለዛ ነው ስርዓቱን በሙሉ በጭፍን ወደ ማጥላላት ከመሄድ ይልቅ ነጥሎ የጥፋት ምንጭ የሆኑትን ከጥፋት መመለስ የማይችሉት ላይ ማነጣጠሩ አስፈላጊ ነው ብዬ የማስበው። ነምቺ ሲጄ ተጋፈጀ ማል ጀተ አነ ቆፋኒ ቤክ ነው ሙንዳ ለከዚያ ማል ጀደን ከዋን ቆጫን ጀኒ ሰሪን ጀን ቆጫ ዋን ጀን ቤትኒ ቢኔንሰ ወልገ ጀንዱር ቢኔንሲ ወልገቲ ወልገ ወደን ቆጫን ሱተ ዴማሚ ቆጫ ወይሩ ሁንደን ውጦራሲሳ ማላጎን ጀና ንጄፍ ነጀኒ ወሊገለን ሂሌቲ ነቃታሪ ዳካቴ ዳይቴ ቲምቴ ኢቴምናኒ ቆጫ ሲት ቡርቴ ሰንጀን ኤን ፋከ ጅራ ሌንጭ ጅራ ከረንስ ጅራ ወራቦ ጅራ ሁንደ ቲምቴ ረቢ ከሰ ጅራ አይጄን እንጅሩ ጀናን ኤገራ ብንጅራትን ከሰ ጅራትን ዲስ ጄኒ ረቢን ዳካሰን ከኔ ፊጋ ፈጀ ረጄ ሱሩፍ እንደ ከሰ ዶ ኸቴቹ Ankaswan jen kan kita beratisar bulan desan. One question from our Olaita brother is Abiy is bent on keeping his power by any means. You know, power is an illusion. Power is a result of obedience by the public. Right? Obedience by the public. Why do people oblige to authoritarian rulers? Fear, hopelessness, disunity, lack of alternative, and so on and so forth. Abiy presides over the weakest regime in Ethiopian history. The weakest. Why does he survive, Why is he still in power? Because people are scared of the alternative. You see, people had so much hope in 2018. People didn't like the authoritarian TPLF EPRDF government. They wanted democracy. They wanted better. They wanted freedom. EPRDF, to be fair, the Ethiopian state was secure. People were secure. The state was the only violent entity. People by nature, they aspire for freedom, but they cherish security. They want to have freedom on top of security. ገንፎ አላል ሰው ገንፎ ሲኖር ቅቤ ይፈልጋል። ቆሩ ተሰብሮ ገንፎ አፈር ውስጥ የሚገባ ከሆነ ቅቤ ሲጨምርበት ገንፎውን የሚደፋው ከሆነ ግን አይፈልግም። ምክንያቱም አትሊስት ገንፎውን ይፈልጋል ማለት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነ በማንኛውም ዓለም ሰው ሰላምን ይፈልጋል። በሰላም ላይ ግን ነፃነትን ይፈልጋል። ለነፃነት የሚደረገው ሂደት ሰላሙን ከልክ በላይ የሚያናጋው፣ ደህንነቱን የሚያናጋው ከሆነ ሪትሪት ያደርጋል።
ሶ ከ2018 በኋላ 2018 ላይ ከፍተኛ ተስፋ ነበር ነፃነት ለመጎናጸፍ በሰላሙ ላይ ነፃነት ለመጎናጸፍ አሁን ሰላሙን ሲያጣ የባሳት ታምጣ ሽማግሌው ላይ የባሳት ታምጣ የሚል ውስጥ ገባ ማለት ነው። ሲያይ ደግሞ አልተርኔቲቭም እያየ አይደለም። ሶ ጥያቄው ለህዝቡ መሆን ያለበት is keeping Abiy on the current path would it lead us to a better stability or would it make things worse? Ethiopia will go three ways from now on, possible, potentially. One is what Abiy and some of his circles say, which is we just have to keep killing, then people will give up, we will restore authoritarian system, we will, Abiy will be crowned a president. That is building a new authoritarian system. The second option is what we aspire, going back to a democratic path. The third option is to do nothing and just watch Abiy, which we move from authoritarian system into anarchy. We will end up in total anarchy. Ethiopia is a failed state, but it hasn't totally collapsed. It hasn't disintegrated yet. If we let Abiy play with Ethiopia as if it's a toy, and ለህፃን ዕቃ እንደመስጠት ነው፣ ሰባብሮ ነው የሚጨርሰው። He will continue banging it. So we have option. I myself, everybody tried to ምንድን ያለው የሾፌሩ ጉዳይ ልጅ ያነሳው ገደል ላይ ስለነበረች አፋፍ ላይ እስቲ ተወት እናርገውና እድል እንስጠው ሪቨርስ እንዲያደርግ ደጋ ኮንቲኒዩ ድራይቪንግ ኢት will he reverse? No. Will he even hit the brake? He hit the brake. Pretoria ላይ hit the brake briefly. ትንሽ ነገሮች ቀለል ሲሉለት he stepped on the gas. So the alternative is worse. We must force him, not only him, the system, first and foremost to stop war. Abiy ጦርነት እንዲያቆም መገደድ አለበት። ጦርነት አቢይ ጦርነት አቆመ ካላቆመ ለአቢይ ተብሎ ለአንድ ሰው ተብሎ የህዝባችን መከራ የህዝባችን መፍረስ መበታተን ማየት ስለሌለብን we have to look for alternative without him. Look, the discussion I want Ethiopians to have is removing Abiy is not that complicated. It's not complicated. The reason everybody is watching is what then? Kazas. That's why I want people to discuss about post-Abiy Ethiopia. What kind of political system? What kind of situation we want to create? We're getting there now. What is sobering for Ethiopians? 2018 እስከ 2022 ኢትዮጵያ ኮሌክቲቭሊ ነበር ያበድነው ማለት ይቻላል። We are in some sort of collective psychosis. ሰዎች እኮ do you guys go back and watch some of those videos? It is terrifying what our people አውሬን ይሆን ነው. We became so pro-war. Then war came home. The wars in the past were fought either in Eritrean desert, Ogaden desert, Bale, Hararge, Sudan border and Begi. Today wars are fought everywhere in most densely populated areas. Days has reached everybody's home. Kidnapping has reached everybody's home. This has humbled the Ethiopian people. It has humbled the Ethiopian elites. I think now the Ethiopian elite, political elites have sobered down. ጥራዝ ይዞ መሮጡ ሰው መደማመጥ ጀምሯል። ሰው እየሳክኗል ኢትዮጵያ ውስጥ ሜቢ አብይና አንድ ሁለት ሰው ይሆኑ ነው። ሰው ሰክኗል። ጫካ ያሉት ልጆች ያቸው ሰክነዋል። ትግራይ ውስጥ አሁን እየተደረገ ያለው ውጥረት
የዛሬ 5 ዓመት ቢሆን ኦሬ ጦርነት መጫረስ ጀምረው ነበር። ጦርነት it has sobered us. We have learned the hard way the limits of violence, the danger and limits of violence. So I think opportunity has come, and this is what threatens Abiy, when people sober down and discuss about the Oromo elites. Are there Oromo elites benefiting from the system? Absolutely. Oh, the core OPDO elites have replaced TPLF. Are they benefiting? As oligarchy being created? Yes. But also don't forget, Abiy created oligarchies in every region. He has created oligarchies everywhere. He is representatives in every region who suck the blood of their own people. አሁን እኮ ስልጣን ላይ ያለው ቡድን የዘራፊዎች የቀማኛዎች ቡድን እኮ ነው። የሚገርም ነገር እኮ ነው። I don't know how to explain it. ህወሓቶች ይዘርፉ ነበር፣ ሌቦች ነበሩ፣ ምንም ጥያቄ የለውም። ግን አይን አውጣ አልነበሩም እንደነኚህ። ይሄ ግን ኦሮሞዎቹ ብቻ አይደሉም ጓዶች። ጎቱ ጉራጌ ዞን ምንድን ነው የምታገኘው? ጎቱ ወላይታ what do you find? ጎቱ ሲዳማ። አሁን እኮ ትግራይ ውስጥ ያለ ለማመስረት እየሞከረ እኮ ነው። that's what ረብሻ የፈጠረው። so his entire philosophy ሁሌ እኮ ምን ይለን ነበረ? የሰው ልጅ ማንኛውም ሰው ከገንዘብና ከስልጣን አያልፍም። the difference is the price. but the basic የሆነ ኤርፖርት መገዛው መጽሐፍ ላይ የሚጻፉ ነገሮች አሉ አይደል? he had that view, so he has created in every community. so but ብራግ ለማድረግ ሳይሆን መጀመሪያ የአብይን አካሄድ እምቢ ያለው ኦሮሞ ነው ከማንም በፊት። ዛሬም ቢሆን የሚያጨበጭብለት ኦሮሞ የለም። ተወሰኑ አካባቢ ያሉ ናቸው እንጂ we fought ቅድም አንተ እንዳልከው ሩላ እንዳለው during the Tigray war the Oromo was the loudest voice. I want Oromos to be the loudest voice even now for what's happening in Amhara region. That is morally responsible. So are there groups who benefit? Yes. ኦሮሞ እኮ ጓዶች ይዘሉልን በሁለት እኮ የተጎዳ ነው። አንዱ ጦርነት እኛ ጋር ከተጀመረ 6 ዓመቱ ነው። war started right away. This guy killed more Oromos than any of the previous regimes combined. ኦሮሚያ ውስጥ ያለው የጭቆና ብዛት አይነት ጥልቀትና አስጠሊነት ያሳፍራል ለመናገር። የግድያው አይነት እኮ ኦሮሚያ ውስጥ ጓዶች የግድያው አይነት የአቢዩዙ አይነት በአንድ ወገን እንዲህ አቢዩዝ ይደረጋል ህዝባችን፣ በሌላ ግን በእኛ ስም በየተለያዩ ክልል ይጨቁናል። እናንተ ደግሞ ይሄ ኦሮሞ መንግስት እያላችሁ ትረግሙናላችሁ። we get screwed from both sides, you know. so that's why ኦሮሞም ለሌላው ማህበረሰብ ሲምፓቲ ይኖር፣ እናንተም ለኛ ሲምፓቲ ይኖራችሁ because we are suffering both. ፈጠን አድርገው ከሌሎች ጋር ተጣምረው ለምን አሰራም? ሰራለሁ፣ እየሰራውም ነው። my job, my skills is to analyze, to agitate, to encourage, to create space. ሰው እኮ አድቫንቴጅ ጥንካሬውን ማየት አለበት። I create space. ያን ስፔስ ተጠቀሙብኝ ነው when I went to Ethiopia ያ ነው አንዱ ስለ ነበረው ያለኝን ልምድ ያለኝን ትምህርት ማንንም ለማካፈል ሬዲ ነኝ። ከማንም ጋር ለመተባበር ሬዲ ነኝ። because እዛ ሀገር ውስጥ ሁሉም ካልተባበረ በስተቀር አብይ ከህወሓት ጋር መፋጠጥ ሲጀምር ብዙ ሰው ጦርነቱ ትግራይ ላይ የሚቀር ነው የመሰለው። it destroyed the whole country. therefore መተባበር ግዴታ ነው። I explained how peace can be achieved. The first thing is to reach a consensus on primacy and priority of peace. That is very important.
then we exert a unified pressure. አብይ በጸሎትም ሆነ በሌላ ነገር ተስተካክሎ ሰላም ካመጣ አመጣ። ካልሆነ ግን አብረውት ያሉ ሰዎች አብረው ገደል ከመግባትና ሀገር ይዘው ገደል ከመግባት መፍትሄ ማምጣት፣ ያ ካልሆነ ግን ህዝባችንን አስተባብረን ህዝባችንና ሀገራችንን እናድናለን። ጋፊን ዱመር ነጋፈተን ወይ ነሞተ ጋፈ ቀሮ አጀፈማ ነመ ፊጣ ቱረን you see we try to do what we thought was better ወደ ጦርነት እንዳንገባ ነው የፈራነው። ያኔ የእርስ በርስ ጦርነቱ እንዳንገባ ስለፈራን ሰው ሲገሉ የነበሩ ሰው ሲዘርፉ የነበሩ ካድሬዎችን፣ ፖሊሶችን፣ ወታደሮችን step by step we want a transition. In that transition, transitional justice and peace and reconciliation. Without transition, there can be no transitional justice. Without transitional justice, there can be no reconciliation. That's what Tigray is learning the hard way. Transition ካልመጣ በተለይ ደግሞ በሀገር ደረጃ ትራንዚሽን ካልመጣ ድረስ ትራንዚሽናል ጀስቲስ ሊመጣ አይችልም። ትራንዚሽናል ጀስቲስ ካልመጣ ድረስ ደግሞ ሪኮንሲሊየሽን እርቅ ሊመጣ አይችልም። እርቅ እስካልመጣ ድረስ ሀገር ወደፊት ማምጣት ከባድ ነው። ሀናው ብለስልያ ኑጋብ ሰንከበር ባኔ ወረስና ከይስ ይሩካና ከነም ፊጣቱ ረካና ኒ አደም ነው የሚለው ከትደም ጋር ጭጨኒቲ ምድር አባተን ከናፉ ቶኮ ለማፋ ጨውምሲ ጋፈ ዱፌ ነሞኒ ትራንዚሽናል ጀስቲስ ቢፈጀሙን ሃይቲ ባቴ ከሚዲ አደበሜ ከሚዳሪ ወልአነሜ ሰምቦዳ አራሬ ከብያት ቡኤ ሰምቦዳ ደመን አመበር ዋናች ማለከ ደቤተኒ ሚዳን ኦሮሚያ ከይሰቲ በሮድ ደብረከነ ከታ ያመን ዲዮ ከና ነሞን ዲሆኒ ቱረን ጋፋም ይዳቂ ጃርሶኒ ማል ላንጃን አከመት አራረምነ ቀየ ጅራና ነማ ወይ ፍጪ ይዘኒ በር አባ ሚሊሻ ኢልሚ ወቦ yoo ijoolleen nama tokko achi ajjeefte waraana keessatti dhufanii maatii sana ajjeesan namni keenya dhiiga of dibe akka malee. It's going to be very difficult. I don't want to lie to you. The future reconciliation madaa nuti walirra uumne kana fayyisuun waan lafaan ta'u hojii guddaa gaafata. Garuu immoo sanuu dhaquudhaaf immoo dura dhiigni hogga dhaabatee booda maal goota? Fashatita diiga hogga fayyee godaannisa hafe godaannisa san amma gaakimoonni jirtanii sarjariidhaan fayyisuu dandeenya. Ati godaannisa akkam fayyifna kanaan jechaa jirtu. An maaliif jechaa jira? Mee dhiiga haa dhaabnu. Amma dhiiga haa dhaabnu, dhiiga naqamu, dhiigni haa rajjiguun haa dhaabbatu. Because that will be important for the life. Then we can take step by step towards curing, towards repairing the damage. The question, because the young man asked me about how to promote our identity. I want to be very honest, and I always say this in a Afan Oromo. I want you to hear it. People can have multiple identities. You are an Oromo, now you are in America. Take the best of Oromo culture, not everything. Take the best of it. For example, we always go to meeting late. Don't take that part of us. Take the best of Oromo culture and values, and also take the best of American culture and values. Combine it so that you become a good Oromo American. So completely rejecting the culture of the society that we reside among is counterproductive. Also, in Ethiopia, eventually what we aspire, Oromos have their culture, Walaitas have their culture. We don't want it to remain segregated. We want cultural integration. Eventually, voluntary cultural integration that's promoted through commerce, through social ties, through social engineering, through democratization. Eventually, we can have sub-Walaita culture, but also a pan-Ethiopian culture that's a mosaic. Multicultural Ethiopia. We can create something down the road. Not during our lifetime, probably down the road. So, I wish I can elaborate more, but we don't have the time.
Oromoo hedduu galatooma. Wanni ani isin dhaamu ba'aan amma nuti keessa jirru rakkoon nuti amma keessa jirru ba'aa Oromiyaatis ba'aa Itoophiyaatis irraa qabna. Kana beekuun tokko. If qofaaf osoo hin ta'in maqaa keenya yakki dalagamaa waan jiruuf rakkoo uummata biraa furuuf illee dirqama qabna. Keessattuu obsa naa qabaadhaa. Atakaaroo falmii dur goonu san wal jidduutti isaa irrattu dibeet naa jiraatu constructive bifa ta'e. Garuu wal morkiin walitti iyyuun rogeeyyii saboota biraa wajjin godhamu hir'achuudha qaba. Wal jidduutti walii obsuu, wal danda'uu, community keessan cimsuu, charchi keessan cimsuu, masgida keessan cimsuu, dalagachuu, wal gargaaruun cimuudha qaba. Challenge nu fuuldura jiru guddaa. We probably have 2018 we probably had 50% chance of creating a better future. This guy has reduced it probably to 10%. But I don't want to give up on 10%. Because if we work hard, smart, if we wise up, we can increase that chance to 20, 30, 40. Just by stopping the war, we can increase our odds to 30, 40%. Just by